ترجموني ترجمة ترجمة من ترجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para habaib dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu mulia kita Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan masih panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca dua kalimat syahadat sebagai ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Al-Malikul Haqqul Mubin, Raja yang benar dan yang sangat nyata. Dan beliau pula bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, shadiqul wa'dil amin, yang mana Nabi kita Muhammad SAW beliau adalah orang yang menepati janji dan bisa dipercaya. Jazakallahu kullal khairi sahibad dar al-haj حارس على هذا الكرم وعلى هذه الضيافة وعلى هذه الحفاوة وعلى هذا الاستقبال. وجزا الله الحاضرين الذين يترددون على هذا المجلس المبارك. Terima kasih banyak beliau ucapkan terutama kepada Haji Haris sekeluarga selaku Sohibul Bait, Sohibul Majlis, atas segala karamnya beliau, kebaikan beliau, dan atas baiknya sambutan beliau. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan sebaik-baik balasan. Begitu pula Habib berterima kasih banyak kepada para jamaah barataan yang yataraddadun, kata Habib, yang sudah datang ke sini. Nah, beliau pula mendoakan untuk kita barataan, mudah-mudahan barataan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Amin. Wa nas'alullaha ta'ala an yusliha a'malana wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amalan-amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal yang soleh, dan mudah-mudahan kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hendak sampai kepada Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang baik dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Awaddu أن أتكلم معكم على 4 مسائل يضعها المفكر الحبيب أبو بكر ابن سيدي الحبيب علي المشهور. Beliau ingin menyampaikan kepada kita, Habib ingin menyampaikan kepada kita dalam pertemuan ini 4 masalah. Mana 4 masalah ini yang beliau dapatkan daripada
Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur. وهي التربية قبل التعليم والمعلم قبل المنهج والإنسان قبل البنيان والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Empat hal ini adalah at-tarbiyatu qabla ta'lim, pendidikan sebelum mengajarkan ilmu. Asali والثالث الإنسان قبل البنيان والرابع الدعوة إلى الله. الإنسان قبل البنيان الثالث. Jadi yang pertama at-tarbiyatu qabla ta'lim, pendidikan sebelum mengajarkan ilmu. Yang kedua, guru yang perlu diperhatikan, maksudnya yang diutamakan, guru sebelum metode atau cara mengajar. Yang ketiga, mendidik manusianya, memperhatikan manusianya sebelum membangun bangunan. Jadi lebih perhatian kepada manusianya dulu sebelum membangun bangunan. Yang keempat, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah ila Allah taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. إذن عرفنا 4 قواعد أساسية تبنى عليها الحضارة وتبنى عليها الوزارة وتبنى عليها الإدارة وتبنى عليها الدول. وبهذه الأسس نستطيع أن ننطلق إلى العالم أجمع. وأود أن أفصل في هذه القواعد. Jadi 4 fondasi ini yang mesti diperhatikan terlebih dahulu. Karena jikalau 4 fondasi ini bagus, maka kebudayaan atau negara ataupun aturan itu akan berdiri sempurna. Jadi semua apapun yang kita inginkan, yang harus dibangun, diperhatikan terlebih dahulu ini adalah empat perkara ini. Dan ini akan, insya Allah akan Habib paparkan di dalam kesempatan ini 4 perkara ini. إذن عرفنا 4 قواعد. هذه القواعد والأسس نستطيع أن ننطلق بها إلى مسار الحضارة. فالأولى تتعلق بالتربية قبل التعليم، فليست التربية والتعليم، لا، التربية تبدأ من قبل إيجاد الأبناء، وتبدأ منذ أن يختار الرجل الزوجة الصالحة التي تنشئ الأبناء. Jadi 4 fondasi ini yang menjadi dasar utama kalau kita ingin maju dan berkembang. Disebutkan yang pertama at-tarbiyatu qabla ta'lim. Tarbiyah yang artinya pendidikan, karakter ini dibangun bahkan sebelum adanya anak. Kan yang akan kita ini kan ingin maju, itu kan dengan orang-orang baru terutama. Ini kata Habib ternyata sebelum ada anak kita, tarbiyah ini sudah ada. Pendidikan karakter yang akan kita bangun ini sebelum ada anak itu harus ada persiapan dulu. Apa yang pertama? Yaitu memilih bini atau istri yang istri ini bisa menimbulkan generasi yang baik. Nah, jadi tarbiyah itu mulai kita lihat
kawin kan, anak berisi anak. Nah, bahkan sebelum berisi anak, yang kita menginginkan diberi Allah Ta'ala anak kita ini ingin apa? Berkembang, ingin maju dalam kebaikan. Itu ternyata bukan imbah anak ada, tapi mulai memilih bini. فما معنى التربية؟ التربية معناها الملاحظة والمتابعة منذ أن تضع البذرة الأولى. البذرة الأولى يعني البذرة الزراعة، الشجرة شجر بذرة صغيرة، بذرة صغيرة، لكن ايش المراد بالإنسان يعني هل منذ أن يضع الإنسان النطفة، يعني يأتي الإنسان أهله، فكيف ينشئ؟ أنا الآن أشرح معنى التربية. ما هي التربية؟ التربية مثل المزارع الذي يزرع البذرة في الأرض ثم يدفنها ثم يلاحظها حتى تنمو، ويلاحظها من أجل أن تصاب بأي ضرر أو آفة أو أي شيء يعني يؤذيها حتى تنمو الشجرة. يعني وصلت الفكرة؟ Jadi tarbiyah, Habib menjelaskan tarbiyah itu apa? Tarbiyah itu adalah al-mulahadhah wal mutaba'ah. Memperhatikan dengan teliti. Sebagaimana ketika kita menanam sesuatu. Ketika kita bertanam berkebun, itu yang diperhatikan apa? Berarti bibitnya ini bagus apa enggak? Tanahnya diperhatikan gitu, tanahnya yang subur. Kemudian mungkin ulang ditambahi pupuk. Habis itu ditinggalkan ada dilihat terus. Ini ada hama, ada tikus kan? Nah, ini selalu diperhatikan. Ini contoh. Habib pada mengajari bertanam dan ini ada. Ini batat supaya ini manusia tuh lebih perlu. Kalau kita kepada tanaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita kepada tanaman tuh perhatiannya sangat itu. Nah, maka mun kita nih bujur hendak membangun generasi yang baik, maka kita lawan anak kayak itu juga. Ya mulai memilih tanahnya, memilih pabriknya, rumahnya tadi tuh. Yang tadi bagus apa ada? Habis itu pulang bahkan ketika mohon maaf, ketika menggauli istri pun ada caranya. Ada bacaan yang hendaknya memang ada cara-caranya. Itu sangat diperhatikan. Nah, jadi sebagaimana menanam tadi, mulai bibitnya, mulai tanahnya, setelah itu ditinggalkan, kada perhatikan terus, jangan sampai terkena penyakit yang bisa merusak tanaman itu. Nah, itu juga kita dengan anak kita kalau ingin kita membangun peradaban yang baik. الإنسان يتأثر منذ أن يكون الولد في بطن الأم، فإذا كان الأب والأم تلاحظ المولود وهو في بطن أمه، يسمع قرآن، يسمع أذكار، يسمع خير، يسمع بركة، يتأثر إيجابيا. وإذا كان العكس، هو يرتكب حرام، يشرب حرام، يمز حرام، مثلا يسمع الأغاني، يسمع المحرمات، ينظر المحرمات، يؤثر على
ما في بطنه هذا العلم الحديث يثبت هذا بالأدلة. Anak itu mulai terpengaruh setelah mulai hamil bini. Jadi mulai bini itu hamil, nah itu anak yang dalam kandungan itu sudah terpengaruh. Nah kalau bini itu hamil, katujuh mendengar zikir, Al-Quran, nah maka itu akan berdampak positif bagi janin. Tapi ya Habib sebaliknya, kalau bini ketika hamil, abahnya, umahnya, katujuh mendengar dangdut, apalagi sampai makan yang haram, minum yang haram, memasukkan ke mulut yang haram, itu jangan dikira ada berpengaruh, itu pun berpengaruh kepada janin yang ada di dalam kandungan. Nah jadi itu sudah mulai dah, tarbiyah itu sudah dimulai, bahkan sebelum itu dan itu berpengaruh. Yang haram, yang ketujuh musik-musik, itu akan berpengaruh negatif. Tapi yang mendengar yang baik, Quran, zikir, itu akan berdampak positif. ولذلك الحبيب المصطفى علمنا آداب الإسلام إذا أتى الإنسان أهله أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولأن الله يقول وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان مشارك، فلا بد وأن نحارب الشيطان. Dan penelitian di zaman sekarang itu membuktikan bahwasanya hal negatif yang dilakukan orang tua akan berdampak negatif kepada janin yang di dalam kandungan. Begitu pula hal positif yang baik-baik yang didengarkan, yang dilakukan, itu pun akan berpengaruh positif kepada janin yang ada dalam kandungan. Dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang kuat. Dan makanya Islam itu, kata Habib, mengajarkan adab-adab, cara yang baik, adab yang baik, bahkan ketika kita berhubungan dengan istri. Ada diantaranya babaca, jangan yakin hafal aja, berhentian nih pada tahun sudah ya lah. Hafal apa kata? Coba malam ini praktekkan bacaannya lah. Nah kenapa? Itu supaya jangan terpengaruh syaitan. Karena syaitan ini memang disebutkan dalam Al-Quran, wasyarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Jadi syaitan ini memang tugasnya supaya dia menyertai manusia, wasyarikum fil amwal, dalam harta, kayak apa? Supaya harta itu bisa dipengaruhi syaitan. Wasyarikum fil amwali wal aulad, dan anak-anak, itu tugasnya syaitan sudah, supaya memberikan pengaruh yang ada baik. Wa'idhum, dan syaitan menjanjikan hal-hal yang indah. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Tetapi janji syaitan itu adalah tipuan yang mungkin kita kira ada apa-apa, baik-baik aja, tapi kalau itu sudah tidak sesuai dengan adab-adab Islam, maka itu adalah tipuan daripada syaitan. Nah maka tipuan-tipuan syaitan ini harus kita lawan, kata Nabi. Harus kita lawan dengan mengamalkan adab-adab Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. إذن فهمنا قليلا من معنى التربية، والتربية هي قبل أن نعلم لابد وأن نربي. العلم معلومات، العلم معارف، العلم ثقافة. أما التربية فهي الملاحظة وهي المتابعة. لننتقل إلى الركن الثاني وهو
al-muallimu qabla al-manhaj. فقبل أن نأتي بالمنهج نأتي بالمعلم القدوة، المعلم الأسوة، المعلم الذي يتأثر به التلميذ بمجرد أن ينظر إلى حاله. Nah, jadi Habib tadi sudah menjelaskan yang mudah-mudahan bisa kita pahami makna daripada tarbiyah. Tarbiyah tadi apa? Memperhatikan dengan teliti. Itu berbeda dengan mengajarkan ilmu. Kalau ilmu kan sekedar maklumat, sekedar pengetahuan, wawasan, cukup sudah. Kalau ilmu itu apalagi sekarang kan nyaman aja, lewat mana kita banyak dapat ilmu. Nah, tapi tarbiyah. Nah, tarbiyah ini mesti ada sebelum mengajarkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Ini pertama. Yang kedua, tadi kan 4. Yang kedua, al-muallim qabla al-manhaj. Guru sebelum metode, atau sebelum guru tadi cara menyampaikan yang baik. Apa maksudnya? Guru sebelum metode belajar atau cara terbaik belajar, yaitu bagaimana seorang guru itu memberikan qudwah, memberikan contoh tauladan yang baik. Bahkan guru yang baik itu, kata Habib, guru yang baik itu guru nih memang bisa dijadikan guru sekedar melihat sidin, melihat hal ehwal sidin, keadaan sidin, kawas sudah kita turuti. Belum lagi sidin mengajarkan ilmu, tapi dilihat dari perilaku sidin, tingkah laku sidin, bahkan melihat sidin, itu sudah memberikan pendidikan kepada yang melihat. Nah, kita ingin guru-guru kita seperti ini, kata Habib. Ini sebelum mengajar, sebelum bagaimana metode belajar yang baik supaya cepat paham, supaya cepat hafal. Ini kesampingkan dulu, gurunya dulu kayak apa. Ini yang kedua. الإمام ابن عطاء الله يقول: لا تجالس من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تجالس من لا ينهضك حاله ويدلك على الله maqaluh. Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, jangan berkumpul dengan orang yang tidak membangkitkan semangatmu, keadaannya, perilakunya tidak membangkitkan semangatmu dalam kebaikan. Jadi kayak apa caranya kita cari orang yang mau berkumpul lawan sidin semangat jadinya, semangat dalam kebaikan, karena berkumpul dengan sidin. Dan jangan pula berkumpul dengan orang yang ucapannya tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau mengatakan, jangan berkumpul, jangan duduk dengan orang yang keadaannya tidak membuatmu semangat dalam kebaikan dan ucapannya tidak mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. والإمام الغزالي يقول: تأثير أو حال رجل في 1000 رجل أقوى تأثيرا من قول 1000 رجل لرجل. حال رجل في 1000 رجل، يعني الآن أنت تذهب إلى منطقة، لكن أنت تطبق الإسلام وتلتزم بتعاليمه ويكون هناك استقامة
التزام، أمانة، خشية، خوف من الله. حال رجل في 1000 رجل أقوى تأثيرا من قول 1000. يخطب ويتكلم لكي يؤثر في واحد. هذا حال أقوى في 1000 من قول 1000 رجل لرجل. يعني وصلت لسان الحال أفصح من لسان المقال. هل اختصار بعيد. Nah, jadi tadi kan al-muallim qabla manhaj. Jadi keadaan hal ihwal, keadaan guru itu sangat berpengaruh. Nah, jadi satu orang laki-laki tetapi hal ihwalnya dia menerapkan Islam di dalam kehidupannya, menerapkan Islam dalam kehidupannya, istiqomahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang diajarkan Islam dia amalkan. Ini lebih kuat pengaruhnya. Untuk 1000 orang dibanding 1000 penceramah untuk memberikan hal positif kepada satu orang. Jadi maksudnya apa? Kalau seorang guru itu memberikan contoh yang baik dalam ketakwaan, dalam takut kepada Allah, dalam istiqomah, konsisten dalam menjalankan syariat Islam, itu biar terbaca ceramah, dan Habib itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada 1000 orang atau lebih dibanding guru yang berceramah nih 1000 yang barangkali sekong kan mau makainya. Kenapa? Karena berceramah 1000 ikong karena amalatan juga aja. Nah, jadi maksudnya apa? Di sini yang ditekankan itu hal, keadaan, bukan sekadar harap bapandel. أختصر الكلام لكي يكون سهلا. الأمر الثالث يتعلق بأنه يبنى الإنسان قبل أن تبنى البنيان. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأنبياء إنما جاء لبناء الإنسان، تحرير الإنسان، تنشئة الإنسان، صناعة الإنسان. ثم بعدها تأتي الوظيفة الرابعة وهي الدعوة إلى الله. فكل من يؤمن ويحب ويتابع النبي لابد وأن يكون داعيا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي لابد وأن يكون داعيا. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وروحا، وأن يبارك في أهل هذا الدار وفي القائمين عليه في الدروس والتعليم والدعوة وتنشئة الإنسان، ويبارك في الحاضرين أجمعين، وأن يشركنا وإياكم في دعوات الحجاج ودعوات الزائرين
ودعوات المعتمرين ودعوات الصائمين ودعوات القائمين ودعوات الذاكرين ودعوات العارفين، وأن يجعلنا وإياكم من أنفع المسلمين بالمسلمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك اللهم عن من سواك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤثرا، وأن تفرج عنهم عنا وعنهم وعن جميع المكروبين من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم عليك باليهود المغتصبين، وعليك بالصهاينة الحاقدين، وعليك بأعدائك أعداء الدين. أرنا فيهم مقتك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الحاضرين وحوائج الحاضرات وحوائج السائلين وحوائج السائلات وحوائج الطالبين وحوائج الطالبات. اللهم اقض حوائجنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وقض عزائمنا وأصلح ذات بيننا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك ولا يخشاك ولا يتقيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي.